समस्त स्वागत एमडी स्टडी सेंटर की। तो पिला माने आपण माने जदी सिटी एग्जाम देवा पई जाउछंती ताहले आपण मानन को पई ए वीडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण रहइबो। काहे कि ना देखंतु आपण मानन को सिटी एग्जाम रे ओडिया ग्रामर रु आपण मानन को 15 मार्क रो क्वेश्चन आसी था, ठीक अछि। तो से 15 रु 15 मार्क रखिवा पई गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कोन रहै छि से भितरे ना रूढ़ी लोकवाणी, ठीक अछि, रूढ़ी लोकवाणी। तो आज हम এই ভিডিওরে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করিবা, রূঢ়ি লোকবাণী বিষয়ে আলোচনা করিবা, যেতিরে প্রত্যেক বর্ষ আপন মানকৰ एग्जाम रे নিয়াতি ভাবে প্রশ্ন আসুচি। খালি সিটি एग्जाम रे ন সিটি বিডি বিএচডি আপন মানকৰ যেতে বি আছে यूपीएससी यूपी প্রত্যেক एग्जाम रे আপন মানকৰ এই রূঢ়ি লোকবাণী रो নিশ্চিত ভাবে প্রশ্ন আসুচি। আর আজি সে রূঢ়ি লোকবাণী रो কিছটি পিওকিউ আধারিত প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন আধারিত কিছু প্রশ্ন আজি আমি এই ভিডিওরে সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করিবা। দেখো তো প্রথমে रूढ़ी माने होछि, देखो रूढ़ी गुटे निचर प्रकृत अर्थ के छाड़ी गुटे माने प्रकृत अर्थ के छाड़ी एक स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताके रूढ़ी बोली कि आमे कहिसु। गुटे कमेंट मारबा टाइप रो ना, जेना कमेंट माने एंदा गुटे अलगा ढंगे रही एला गुटे कहिसु नै है से प्रकार भाबरे इटा रूढ़ीटा जेंति आपन मन देखन जने माने तर गुटे स्वतंत्र अर्थ से छाड़ी गुटे अलगा अर्थ प्रकाश करी परसी दिसुतवा गुटे कि लागबा अलगा गुटे तार अर्थ अलगा थिसे। देखो इने केनता दिया जाईछि जे आखी देखाइबा बोले हमको लागि पारे जे आखी देखाइबा माने होछि कना से आखी हमको देखौछि बड़ बड़ अक्षर हमको करी देखौछि, किंतु ता अर्थ कोन होछि, ता अर्थ हला प्रकृति डराइबा, ठीक होछि। से बोली लोकवाणी मध्ये जा लोक मुखरो बहु कालरो चली आसुथवा प्रवचन लोकवाणी गुटे गुटे क्वेश्चन जेंता से गुडी को होछि गुडी को संपूर्ण चला तो वीडियो रे हम संपूर्ण भाबरे एतु जानकारी करिबा। आ एई नोट जदी आपण माने पाइबा पे चाहउछंती हाथ तयारी नोट ताहले आपण माने हम WhatsApp ग्रुप हमर WhatsApp चैनल रे आपण माने जई जॉइन होई परिबा। डिस्क्रिप्शन में मो लिंक दे देबी और कमेंट मध्ये पिन कर देबी। आपण माने जई सेठरे आपण माने हमर WhatsApp चैनल रे आपण माने जॉइन हेबे और संपूर्ण मागणा रे संपूर्ण मागणा रे आपण माने एई नोट को पाइबे, ओके। तो देखो तो पूरा ट्रिक बेटी दिया देछि संपूर्ण रूप रे यदि शेषरे बा अछि जेपरि करिबा हेबा देबा थाए तेबे ताहा प्रातः क्रिया युक्त रूढ़ी था। साधारणतः रूढ़ी होछि दुई प्रकार रो, कि माने रखन रूढ़ी होछि दुई प्रकार रूढ़ी होछि ना। रूढ़ी दुई प्रकार, गुटे हला क्रिया युक्त आ गुटे क्रियाहीन है ना, आर गुटे भी होछि तुलनात्मक बोली भी कहिसन है ना। क्रिया युक्त काना जेंतरे क्रिया लागितिबा, क्रियाहीन क्रिया नाइतिबा, क्रिया जागी लागितिबा केला सेरा देबा करिबा हेबा बा जदि लागि जे सेटा हला क्रिया युक्त। क्रियाहीन भी अछि और आप तुलना भी अछि तुलनात्मक है माने तुलनात्मक भी अछि जने जनको संगे तुलना करथिबा, ठीक अछि। तो संगा कि किछ अछि आपण माने चलो हम क्वेश्चन ऊपर के आधार करी कि क्वेश्चन ऊपर आलोचना करबा। जाति भाबरे देखो पहला प्रश्न आसी जाई छै। तो पूर्व वर्ष प्रश्न आधारित तो पीयू के आधारित गोटे प्रश्न एटा अछि। देखो गुड़ बाली रे पड़िबा, ओके। ए प्रथम प्रश्न आसीला गुड़ बाली रे पड़िबा रूढ़ीर प्रकृत अर्थ कोन। ए गुड़ रे बाली मिसी जिबा, आशा निराश रे परिणत होबा, काम बिगड़ी हिबा, बहुत क्षति हेबा। यार अर्थ का हबो ना आशा निराश रे परिणत होबा। गुड़ बाली रे पड़िबा आशा निराश रे परिणत होबा ना। परवर्ती प्रश्न अंधार घरर बाली ए रूढ़ीर अर्थ कोन हबो। ए रूढ़ीर अर्थ होई जे आपण मानकर एकमात्र सहारा। अर्थ होई आपण मानकर एकमात्र सहारा। तृतीय प्रश्न हम ऊपर को जिबा। ऊपरे पड़ी कहबा, ऊपरे पड़ी की कहउछ जन बोली कि आपण माने कहंती पहले पहले आपण माने निश्चित भाबरे सुनिथिबे सब बोली जे ऊपरे पड़ी कहउची। से ऊपरे पड़ी कहबार अर्थ का जेटा इने अर्थ नै मागी ने मागी से क्रिया युक्त कि क्रियाहीन काहे सेटा रे चिन्ह बोली कि से कहिछि। इने काना बात हम कहिथिली बा जदी लागि जे ताके कान कह जिबा बा करिबा कहिबा लास्ट रे शेषरे बा अछि तने ताके हम कोली रे कहबा ताके हम क्रिया युक्त बोली कहबा। इटा होछि क्रिया युक्त रूढ़ी, ओके। क्रिया युक्त रूढ़ी तुलसी
ଦ୍ୱିପତ୍ରରୁ ବାସୀ ହେଲା। ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ରରୁ ବାସୀ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଗୁଣର ପରିଚୟ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଗୁଣର ପରିଚୟ ମିଳିବ ହେଲା। ସେ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇସି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ତା ହେବା କି ଯାଇକିରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ କେତେ ବଡ଼ ଗୁଣବାନ ହେବା ତାହା ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରସୁଁ। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ କୁହାଯାଇସି ଯେ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ରରୁ ବାସୀ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, এই ଲୋକବାଣୀଟିର କାଣା ହେଲା ଅର୍ଥ କାଣା ବୋଲି? କୃଷ୍ଣ କଲେ ମାନେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା কঠিন পরিশ্রম কলে হি সফলতা মিলে। এটা হি হবা আপনার কঠিন পরিশ্রম যদি আপনার করে তাহলে আপনার সফলতা হি মিলবা। যদি আপনার সিটি এক্সাম ভালসে পড়বে তাহলে আপনার নিহতি ভাবে ক্রেক করে পারে। বর্তমান তো লক্ষ্য উপরে পিলা মানে অ্যাটেন্ড করে সাইলে মানে কোশ্চেন মানে ফিল করে দিছ মানে বি এক্সাম দেবে তো এক্সাম টিকে টপ লেভেল হবা। যদি আপনার কঠিন পরিশ্রম করবে নিহতি ভাবে আপনার সফলতা হবে। সেটা কি কহলা কষ্ট কলে কৃষ্ণ মিলে। পরবর্তী প্রশ্ন আমি যাব অকাল কুষ্মাণ্ড। অকাল কুষ্মাণ্ড রূঢ়ির অর্থ কারা? অকাল কুষ্মাণ্ড রূঢ়ির অর্থ হচ্ছে অপদার্থ বা অযোগ্য ব্যক্তি। ওকে, অপদার্থ বা অযোগ্য ব্যক্তি মনে রখি কিন্তু আপন মানে আখি পকাইবা রূঢ়িটি কেউ অর্থের ব্যবহৃত হইଥାଏ? আখি পকাইবা মানে কারা? আখিটা তলକୁ পড়ি যাଉଛି কি? আখি তলକୁ পড়ুনি ହେଲା। আখি পকাইবা লোভ କରିବା বেলে বেলে কুহাজি তু আপন মানে আমার যদি দেখি পারুথিবে তুই মোর খাদ্যকে আখি পকাই দেলু ন পেট চিয়াবা এইটা সব কুহাযায়। ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ପକେଇବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ମାନେ କାଣା? ଦୋଲରୁ ଅଲଗା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ତୁ ଯଦି ତୁ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ତୁ କାମ ଯଦି ଭଲ କରୁନୁ ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ, ଦୋଲରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ, ସଂଗଠନରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ। ତାକୁ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପିୟୁକେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ঢকে পি দণ্ডেজি। ঢকে পি দণ্ডেজি এটা ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି। ঢকে পি ଦଣ୍ଡେଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ହେଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦାରିଦ୍ରତା ହିସାବରେ ମାନେ ଦାରିଦ୍ର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ କଟୁଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଟିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରବାଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେ କାମ କରୁଛି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, সেই ক্ষেত্রে আমি এই লোকবাণীটিকে প্রয়োগ করিথাও। নাহি মামু ঠারু কণা মামু ভাল। পরবর্তী 10 নম্বর কোশ্চেন আছে নাহি মামু ঠারু কণা মামু ভাল। এই লোকবাণীর অর্থ কোন হবো? কণা মামু বহুত ভালো লোক না মামু ঘরকু ন ଯିବା সম্পূর্ণ অভাব অপেক্ষা অল্প মিলিবা ভালো। কাহাকু সাহায্য করিবা এর সি হচ্ছে সম্পূর্ণ করেক্ট আনসার। সম্পূর্ণ অভাব অপেক্ষা অল্প মিলিবা ভালো। ঠিক আছে, তো এই নোটটিকে আপনারা যদি পাইবা পাই চাহুଛନ୍ତି তাহলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে আপনারা যাই জয়েন হই দিয়ন্তু। ওকে, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যাই জয়েন হন্তু। তো নিহতি ভাবে এই চ্যানেল को सब्सक्राइब করবার জরুরি আছে। আপনারা সাবস্ক্রাইব করন্তু, চ্যানেলে যাই জয়েন হন্তু। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହବା।